40 to 49. Start. Max, kalmay Max. Max, kalmay lang. Dana. Maupay pag downhill. Diri sa downhill pa lang sa likod. Ayaw na ilaklak ah. FDC tanan, FDC. Copy, FDC. Tanaw na to bining bitin sila. 4 laps. Apat ka mo sila? Bikers. Veterans. Masters. Tawagan number J kusog. Tawagan. Rido, go! 1 to 1. Oh, riders coming. Masters. Ayaw mo pag unay kay katim lang mo. Number J. 081 o 013. Second lap guys. Gerald Rido breakaway. Yeah. Mag-istorya sa ta. Hoy, istorya sa ta ba? Kalaban doon. Followed by Sir Flores and Dondon Garcia. Team FDC. Yes sir! Second place. Yung fourth Flores. place. Kagamat. Kargay Max. Pagwas ka pagkamaw ini umauya ka. 081. Hey. Hello. Gerald Rido. Walay mga spike. Igado daw spike. Atong idol. 1 to 1. Shout out ko gol. Tol, shout out ko gol. Shout out. Busy. Shout out lang kay Ana ba?